যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা चलो, একলা चलो रे। जबलपुर के विख्यात चित्रकार अवधेश वाजपेयी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती के अवसर पर सिर्फ 41 सेकंड में चित्र बनाकर अपनी श्रद्धांजलि दी। महान चित्रकार और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर मैंने उन्हें याद करते हुए यह चित्र बनाया है। टैगोर मात्र चित्रकार और कवि भर नहीं है, वह भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়। তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।